नमस्कार मु आपण सत्य स्वागत करू स्टूडियोज पे चैनल को स्वागत करू द सीरीज ऑपरेशन एक्टिंग ओडिया एक्टिंग को अभिनय शिखिबा को प्राय बहुत जण प्राय टाइम रे पचारंती कि आखि बंद करी कोडी को क्लास रे जॉइन करे हबो भुवनेश्वर एमती किछि एक्टिंग क्लास अछि जोठी कि डेफिनेटली जॉइन हवा दरकार जॉइन हेले किछि प्रॉब्लम हबो नै सेठी मु गले मु बहुत कथा शिखि परिबे आखि बंद करी सेठी जाई परिबे से बळा इंस्टीट्यूट गोटे रिसेंट मु सेठी जॉइन हेतिले जाइतिले देखिली 15 दिन क्लास भी कली तांको सहित रहिली देखिली कि से माने कोन पढौछन्ती कोन कोन करूछन्ती बहुत कथा जानिली से 15 दिन भितर बहुत कथा जानिली तो आपण कंटिन्यू रहिले तांको सहित बहुत कथा शिखि पारिबे से इंस्टीट्यूट ना होची मुक्ति जहा भुवनेश्वर खंडगिरी रे अवस्थित से विषय मु डिटेल्स कहूची तांकर एबे नुवा वर्कशॉप स्टार्ट होची आपण तांको सहित जॉइन हे पारिबे तांकर 6 मंथ क्लास रहूची से विषय में डिटेल्स कथा हबा सेठी मोर एक्सपीरियंस कोन रहिला आपण सेठी जिबा दरकार कि नाही काहे कि कहूची आपण आखि बुझी सेठी जॉइन हे पारिबे आ सेठी के ट्रेनिंग केमती सेठी चार्जेस केमती टाइमिंग केमती सेठु आपण सिखिला परे कोन कोन आपण पाखरे अपॉर्चुनिटी अछि काम कोठी करि पारिबे काम पाई पारिबे आउ कोन अधिका जानि पारिबे डेफिनेटली हमें ए विषय भलो से आलोचना करबा ता पूर्व जदि ए पर्यंत आपण ए चैनल स्टूडियो स्पेयर को सब्सक्राइब करनाथि आगे सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन क्लिक करंतु ता द्वारा हमें जेतेले नुवा नुवा कथा आपण को पाखु को आनिबु नुवा नुवा ऑडिशन आनिबु नुवा नुवा इन्फॉर्मेशन आनिबु आपण को पाखरे पहुंची जिवो डेफिनेटली सब्सक्राइब स्टूडियो स्पेयर नाउ चलंतु हमें कथा हबा मुक्ति थिएटर विषय रे जहा भुवनेश्वर खंडगिरी ठारे अवस्थित मु ए वीडियो रे तांको नंबर भी दे दोची तांक सहित डायरेक्ट कथा ही परिबे किंतु एठी ट्रेनिंग सबु ट्रेनिंग ठारो टिके अलगा एठी जी आपन ट्रेनिंग करेबे समस्त ठारो टिके अलगा सी तांको ट्रेनिंग विषय रे कहि दोची बा सी कोड पास आउट हेचंती सी कोड निजे शिखिचंती से कथा भी कहि दोची नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रो पास आउट से तांको ना सूर्य महाती सूर्य सार सी आपण ए इंडस्ट्री कहा भी पचारेबे सूर्य महाती से कहि देबे ये लोको केमतिया पर्टिकुलर ये फेमस कोथि पई ना तांको डिसिप्लिन पई तांको काम पई सी एई टाइम रे कहि छन तमे डेफिनेटली सेई टाइम रे जीवा दरकार मो कथा कहूची जो 15 दिन क्लास को मु गली देखिया पई कि सेठी कोन होउची एक्चुअली समस्त कहंती सूर्य महादी सारंकर क्लास रे एक्टिंग ट्रेनिंग रे एमती एमती थाए मु देखिया पई चाहूतले एक्चुअली से किमि ट्रेन करूछन जने एनएसडीएन एक्चुअली किमि ट्रेन करांती बा पर्टिकुलर सी लोको किमि ट्रेन करांती मु गली 15 दिन ने हमरो 7टा रे क्लास थाए सकाळ भोर 7टा रे क्लास थाए समस्त की शीघ्र पहुंचेबार थाए टाइम लेट होबनी लेट जमा भी नुह गोटे दिन एमती हेतिला हमें 7टा परे पहुंचिलु 7टा 1 2 हे जेतिला हमें पहुंचिलु आ से दिन ट्रेनिंग से बंद कर देले कहला जी ट्रेनिंग होबनी मु कहिदिली 7टा रे काम आरंभ हो माने तमे ता 15 मिनिट 20 मिनिट आधा घंटा आगु पहुंचवा दरकार थिला बट तमे आसिलो ठीक 7टा 1 रे की आछि 7टा 5 रे की आछि सेदिन काम टोटाली बंद है ट्रेनिंग टोटाली बंद है से दिन आउ जने टीचर से आसबार थे सी आसिले सी पर्टिकुलर बॉडी मूवमेंट ये विषय ट्रेनिंग करते से दिन सी आसिले किंतु तांको भी मना कले ना आज पिला लेट रे आछंती ट्रेनिंग हबने समय ज्ञान ना आंकर ट्रेनिंग कौन करेंगे सी एठी जदि आपण ट्रेनिंग करबा को जिबे डेफिनेटली आपण एई कथा जानतु आपण को डका हेबो 6टा माने 6टा रे जिबे जेते शीघ्र तांको कॉल करि परिबे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अछि ता सहित मो स्क्रीन ने भी तांको नंबर शेयर करछि तांको रिसेंट भी रविंद्र मंडप रे नाटक थिला जो देखिथिए भलो कथा से जदो आपन सहित कथा बे आपन जानि जिवे से लोक केमती आपन जानि तो देखा करिवे जानि परिबे से लोक केमती से आगे जानिबे चाहेबे कि आपन कोन पे एक्टिंग सिखिया पे चाहउछंती कोन टीवी सिनेमा थिएटर कोन करे पे चाहउछंती एक्टिंग कोन पे सिखिया पे चाहउछंती काहे कि काहे ना समस्त भाबी दैछन एक्टिंग गोटे सहज काम बैठी गदा गदा एक्टिंग इंस्टीट्यूट अच्छी बहुत जगह शिखा होची किए किए जाएंगे एठी शिखी सेठी शिखी बहुत जगह पैसा देइछंती बट एक्चुअली एक्टिंग कौन तार ट्रेनिंग कौन बा किए शिखेबा दरकार से इंस्टीट्यूट मुक्ति रे जदि आपण सेतिक डेडिकेटेड न हेबे ताहले आपण सेठी रही परिबे नाही काहे ना मु जेतिक दिन जो 15 दिन गली सेठी की सेठी सकाळ 7टा रो फिजिकल वर्कआउट है बेले बेले 6:30 रो भी जाओ बेले बेले से कहले कि आगु को शीत हेले अधिक आमे शीघ्र आउरी स्टार्ट करबा काम माने 6टा रो काम स्टार्ट हबो सकाळ 6 रु 11टा एएम पर्यंत सेथरे आमे बेसिक वर्कआउट फिजिकल वर्कआउट करथुलु वॉइस ट्रेनिंग करथुलु स्पीच ट्रेनिंग करथुलु बहुत सारा एक्टिविटीज आमे करथुलु सेथरे आमे आपण भाबुछंती आपण लागु जे सहज कि फिजिकल वर्कआउट कोन हेतिबो डीएनडी करथुवे कोन करा होथुवे सेठी गोटे पहाड़ अछि दीटा पहाड़ खंडगिरी उदयगिरी आपण जानिछन से पहाड़ से जो पहाच रे 10-12 राउंड मु प्रतिदिन मारुथली
ସେଇଠି ସାର୍ ଛିଡ଼ା ହେବେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲି। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନ୍ ହେବା ପାଇଁ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କାମ କ'ଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଭଲସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ଜମା ସହଜ ନୁହଁ ଟ୍ରେନିଂ ଜମା ସହଜ ନୁହଁ ଜମା ସହଜ ନୁହଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନା ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ସହଜ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସାର୍ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସିବେ ଜଏନ୍ ହେବେ ତାପରେ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ସେଠୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଜଏନ୍ ହେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଷ୍ଟୁଡିଓସର ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ ବା ମୋର ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସିଏ କ'ଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ସାର୍ ଏମିତି ସାର୍ଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଏମିତି ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବି ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେବେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି ସେଠି ତାଙ୍କର 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ 6 ମାସ ରହିବେ। 6 ମାସ ରହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କ'ଣ କେମିତି ଶିଖାଯାଏ କ'ଣ କରାଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଡିଟେଲିଂରେ ଜାଣିବେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପରେ ସରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ପୁରା ଅଗୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ମୂଳ କଥା ପିଲାଟି ଜାଣିନଥିବ ତାର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସିଏ ଜାଣିନଥିବ ତା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତା ଭଏସ୍ ଇଏ ମୂଳ କଥା କେହି କୋଉଠି ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି ବା ଅଧିକା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତିନି। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ସେ ସବୁ କରିପାରିବ ବଡି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ କେମିତି ହବ ଆକ୍ଟିଭ କେମିତି ହବ କେମିତି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ କେମିତି ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଖାଲି ଏମିତି କରିବି ଏମିତି କରିପାରିବିନି ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହବ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ ଶିଖିପାରିବେ। ସେଠି ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି ଆହୁରି ମାସେ 2 ମାସ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଅଧିକା କିଛି କାମ ନଥିଲା ଷ୍ଟୁଡିଓ ସ୍ପେୟାର ନୂଆ କାମ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା ସକାଳ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହଉଥିଲା ସକାଳ 6ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା ଫେର 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତାପରେ ଫେର 3ଟା PM ରୁ 5ଟା PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିବ। ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ କେତେ କଥା ଶିଖିପାରିବେ। ମୁକ୍ତି ଥିଏଟର ବା ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଫୁଲ ଟାଇମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି କରୁଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଥିରେ ଖାଲି ଜଏନ୍ ହେବି କାମ ଶିଖିବି ଯଦି ହେଲା ହେଲା ନହେଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନୁହଁ। ବା ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ହିରୋ ହେବି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିବି ମୁଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଯିବି ଏଇ ସବୁ କଥା ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଏଠି ଫୁଲ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ ତ ନାଟକ ବେଳେ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 10ଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ ରାତି 9ଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଟାଇମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 6 ମାସ ଫୁଲ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେ ସକାଳୁ ରାତି ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ମଝିରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ ଟାଇମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସେଠି ଜଏନ୍ ହଉଥିବେ ଅଧାରୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ। ହଁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମରେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣ କାମ ଶିଖିପାରିବେନି କାମ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ରହିଲେ ବହୁତ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭଲ ଭାବରେ ହେବେ। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଂ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି କରାଯାଏ ସିଏ NSTରୁ 3 ବର୍ଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତ ବହୁତ କଥା ଆପଣ ତାଙ୍କ କତରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କ କତରୁ ଯାହା ଶିଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି ଆପଣ କୋଉଠି ବି ଏତେ କଥା ଶିଖିପାରିବେନି ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ କେହି ଶିଖିପାରିବେନି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଛଉ ସବୁ କଥା ଜଣେ ଆକ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବ ସେଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇକି। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲ ଟାଇମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇସାରିକି ଜଣେ ପିଲା ସିରିଏଲ ତ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ସିନେମା ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ଆପଣ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯେମିତିକି ସେଠୁ ଆପଣ କାମ କରିକି କାମ ଶିଖିକି NST ପାଇଁ ବି ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେହେତୁ NSTରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ କରିପାରିବେ NST ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ଼ ଅଛି ଅଧିକା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଧରକ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା NST ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି NSTରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଶିଖିକି ଆପଣ NST ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ବାହାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଲିଉଡରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ହଲିଉଡରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା NSTରୁ ଯୋଉମାନେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁନିଆ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ NSTରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣ 6ଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଡିସନ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର।
तो ये इंस्टीट्यूट रे आपको बहुत कथा शिखा हबो बहुत इमते आपनको ट्रेनिंग रहइबो आपण बहुत कथा शिखि परिबे जानि परिबे जोटा आपनको लाभ हबो आ सीरियल सिनेमा तो जी नै से करि परिबे करूचंती म्यूजिक वीडियो ये तो बहुत छोट कथा मु बहुत अधिका कथा कहूची कोन पैना जदि आपनकर लक्ष्य अछि बहुत अधिका तो आपण एई जगह रे जॉइन हेकी बहुत कथा शिखि परिबे किंतु आपण रहिबा दरकार आपण रहिले जेंकी हेई परिबो आपण जदि तांको पाखरे मिनिमम भाबुतनी कि मु 6 मास तांको पाखरे रहिले गोटे एक्टर हेई जिवि ତାଙ୍କର କୋର୍ସଟା 6 ମାସ ୱାର୍କସପଟା ହଉଛି 6 ମାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ରହିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନାଟକ ବି କରିବେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଶିଖିବେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କସପ୍ ସିନା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କସପ୍ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଥିବ ରିହର୍ସାଲ ଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏନ୍ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ଟି କ'ଣ বা ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଲିଉଡରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିନିମମ୍ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯଦି ରହିବେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରିବେ ଶିଖିକି ଡେଫିନେଟଲି ଏନ୍ଏସ୍ଟି ଯାଇପାରିବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଏମିତି ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ହାତ ଗୋଡ କଥା କହିବ ଯୋଉ ଅଭିନୟରେ ଥାଏ ନା ହାତ ଗୋଡ କଥା କହିବ ତ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ସେଇଠି ଆପଣ ସେଠୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରିବେ ସେ ଲୋକ ଏମିତିଆ ଲୋକ ମାନେ ସକାଳ 7ଟାରେ ଯୋଉନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଲେ କି 7ଟାରେ କାହିଁକି କୁହାଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲନି 7ଟା 1 ହେଇଗଲା 2 ହେଇଗଲା ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ 6ଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଗେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲୋକ ସିଏ ସାର୍ ଯିଏ ମାନେ ମୁଁ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ମାନେ ଏତେ ପଞ୍ଚୁଆଲ କାମ ପ୍ରତି ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁ କୁଆଡେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନୟ ଦିଗରେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଜଏନ୍ ମୁକ୍ତି ଥିଏଟର ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ 15 ଦିନ ରହିଛି ମୋ ଲାଇଫର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 15 ଦିନ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ 15 ଦିନ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ଥାଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ସେତିକିରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲି ହଁ ଆଗକୁ ରହିଥିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରହିଲିନି ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋର ପର୍ସନାଲ ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏସ୍ପିର ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ବାକି ସମସ୍ତେ ରହିକି ତ କାମ କରିପାରେ ନିଜକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ସକାଳ କ୍ଲାସଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସକାଳ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଥାଏ 3ଟାରୁ 5ଟା ଥାଏ ତ ସିଏ ସମୟ ହେଇପାରିବନି ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲି ଜାଣିଲି ମୁଁ ମଝିରେ ସେଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ ପଚାରେ କି ଆଜି କ'ଣ ଶିଖା ହେଲା କ'ଣ ସେମାନେ କଲେ ତା ସହିତ ଏନ୍ଏସ୍ଟି ର ଏବେ ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ ଥିବେ ଫୁଲ ଟାଇମ କାମ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍କସପରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହୁଛି 6 ମାସ ୱାର୍କସପ୍ ଟୋଟାଲି ରହୁଛି 6 ମାସ ରହୁଛି 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ଟ୍ରେନିଂ ତାପରେ ରହୁଛି ଫେରେ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ଇଏ 6 ମାସ ପାଇଁ ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ନା 20,000 ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କମ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଲାଗୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ପର୍ସନାଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କମ ମତେ ପର୍ସନାଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ହିସାବରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କମ କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଅଛି 50,000 80,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ ଅଭିନୟ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ 6 ମାସରେ ଯାହା ଶିଖିଥିବେ ସେ ପିଲା ସେଭଳିଆ ପଢେଇ ପାରିବେନି ବା ସେତେ କଥା ଜଣେଇ ପାରିବେନି ମତେ ଲାଗିଲା କି ବହୁତ କମ 20 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ବହୁତ କମ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ହଁ 20 ଟଙ୍କା ଏତେ ଅଧିକା କ'ଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୁହଁ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ଦେଖିବେ ଧରକ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସିଏ ତ ଏନ୍ଏସ୍ଟି ଟ୍ରେନ୍ ସିଏ ଯଦି ବାହାରେ କୋଉଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର 3 ମାସ ଯଦି କୋଉଠି କୋର୍ସ କରିଥାନ୍ତେ 3 ମାସକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥାନ୍ତା ଯେମିତି ଆକ୍ଟର ପ୍ରିପେୟାର୍ସ 3 ଲାଖ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ କାର 4 ଲାଖ 6 ଲାଖ ସେମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ଧରକ ଅନୁପମ ଖେଡ୍ସଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବା କେଏନକେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବା ବାହାରେ ଯୋଉଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସେଠି କିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଏନ୍ଏସ୍ଟିଆନ୍ ମାନେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସେଠି କିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ଟିଆନ୍ ମାନେ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ଟିରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କମ ପଇସାରେ ଜଣେ ଏନ୍ଏସ୍ଟିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ 6 ମାସ
ता सहित आपण तांको सहित आउ जदि 2 वर्ष 2.5 वर्ष रहिबे नाटक शिखिबे अभिनय तांको सहित सामिल हेकि रहिबे आपण बहुत कथा शिखि पारिबे बहुत किछि जानि पारिबे तो डेफिनेटली जदि आपण पर टाइम अछि जदि फुल टाइम अभिनय को देवा पई चाहउचंती ये गोटे एमती इंस्टीट्यूट आपण एठी बहुत कथा शिखि पारिबे काइना मु खोजुतली भुवनेश्वर गोटे एमती इंस्टीट्यूट जहांकर मु प्रमोशन करिवि पर्सनली तांको तांको बहुत सारा पिला पठेबी तांको सेठी कि पिला माने जाई सेठी रहिबे काम शिखिबे कहीं ना आम ओडिया इंडस्ट्री को बहुत सारा भल एक्टर दरकार भल ट्रेंड एक्टर दरकार आ मु चाहूची जेमिति हेले भी आपण जानतु जदि आपण पाखरे समय अछि आपण स्टार्टिंग रु से 20,000 टका नेबे ने आपण स्टार्टिंग रु 5,000 टका एडमिशन नेबे तापर सी आपण को तो नेबे आ संगे संगे भी नुह सी आपण को देखिबे आपण योग्य को नुहे आपण काम करि परिबे कि नाही आपण द्वारा अभिनय हेई परिबे कि नाही ता परे सी आपण को पेमेंट कथा कहबे नले से पर्यंत आपको पेमेंट कथा कहबे जेमति को इंस्टीट्यूट थाए स्टार्टिंग रु पैसा सब जगह अलग अलग थाए सिस्टम अलग थाए किंतु तांकर सिस्टम होची सी आपण के देखिबे परखिबे आपण योग्य कि नाही आपण ये काम करिया पई योग्य कि नो ता पर जेंगे आपण पेमेंट करिवे ये इंस्टीट्यूट बा ये थिएटर ग्रुप कंटेम्पररी थिएटर ग्रुप बहुत दिन लानी भुवनेश्वर अछि किंतु मु जाई नथिली तांको पाखो मु सुनितिली बहुत कथा सुनितिली से वाला जगह मु के पहुंची नथिली मु जो 15 दिन रहली मो लाइफ रो बहुत लाइफ सारा मने रहइबो से 15 दिन बहुत भलो एक्सपीरियंस डेफिनेटली समस्ते जानतु जदि आपण पाखरे टाइम अछि जदि आपण पारे 20,000 टका आपण घरे देई परिबे डेफिनेटली जानतु आपण तांक सहित कथा होंतु मु स्क्रीन ने नंबर देइची डिस्क्रिप्शन ने नंबर देइची तांक सहित कथा होंतु मु एते कथा एइति फेन तांक कथा कहूची काना मु पर्सनल जाईंगी निजे फील करची निजे एक्सपीरियंस नेइची सेटू कोन कोन सिखि पारिबे कोन सेटू पाई पारिबे आपण डेफिनेटली जानतु किंतु ए कथा कि आपण केबे मिछ कथा कहबेने सेठी एक्सक्यूज देखेबेने कि मोर या थिला से कहबे तमे आसिया दरकार नाही तमे काम करिया पे तमर दरकार तमे आछो तम ऊपर डिपेंड करे तमे केमिति तांको सहित मिसिबो तांको दिक जीवो केमिति भला भाबरे सेठू शिखिबो केते अधिका शिखो तांको पाखरे ज्ञानर समुद्र अछि तांको थ्रु केते कथा तमे आनी पारिबो आपण पाखे जदि समय अछि फुल टाइम मु बारंबार ए कथा कहूची कोन ना फुल टाइम जदि आपण देई परिबे ताहाले जानतु बहुत सारा पिला अछंती ना मु जॉइन हेबी मुटे कथा हेबी कोन कहउछन मु सीरियल करबी मते कांटेक्ट कर देबी सीरियल काना बहुत जगह पिला माने कॉल कर दियंती कि मुटे सीरियल करबी मते गोटे डायलॉग के कह दे मते गोटे डायलॉग दियंतु हम स्कूल एक्टिंग अछि मते डायलॉग दियंतु माने कोन ये इमती भी के पचार दियंती देखंतु इमती नो आपण जानंतु जहा सहित कथा होजन से किए से आपण जेतବେଳେ काहा किछि पचारुचंती बा काहा सहित कथा होउचंती जानंतु मु काहा सहित कथा होउची सी किए तार डेजिग्नेशन कोन से किए से था पर जाई आपण कथा होन ताके सहित ये जने एनएसटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रो पास आउट पर्सनल सेटू एक्सपीरियंस नै बहुत कथा जानि छी सेटू जेतिक दिन भी गली मु एइति पे जाइथिली कि आगुर चाहूतली जीवा पे कि बहुत कथा सुनिथिली इंस्टीट्यूट विषय कि तांको ट्रेनिंग एमती मु जाने पे चाहूतली सेठी का डिसिप्लिन केमती सेठी सिखाए केमती मु एइति पे जाइथिली काहे ना आपण माने सेठी कि जीवे बोली काहे ना ओडिया इंडस्ट्री को बहुत भलो ट्रेंड एक्टर दरकार आपण माने चाहूचंती जदि ओडिया इंडस्ट्री आगो को जीवो आपण डेफिनेटली तांको पाखरे 2 वर्ष 2.5 वर्ष टाइम दियंतु काम शिखंतु शिखि के आसंतु ना कि मु संगे संगे टीवी रे बाहर जी मु रील्स करछि कि कहउछन मु रील्स करछि मु अभिनय करछि मु रील्स करछि ए सब कथा माइंड रो बाहर करंतु अभिनय कोन जानंतु ट्रेनिंग की जानतु ओके ये तो ओनली भुवनेश्वर कथा कहली जदि भुवनेश्वर आपण रहउछंती कटक रे आखा पाखरे किए रहउछन बा दूररू जदि किए आसीबे तांक सहित भी रही की जॉइन हेई परिबे किंतु तांकर हॉस्टेल नै आपण आपणक हिसाब रे रहिबे तांक पाखु जिबे किंतु बहुत जण अछंती दूर रे किए रहउछंती बहुत दूर रे किए रहउछंती से माने चाहउछंती बेसिक ट्रेनिंग करया पई स्टूडियोस पर ऑनलाइन क्लास भी जॉइन हेई पारे ए वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अछि फॉर्म फिलअप करंतु फॉर्म फिलअप कले आपन कॉल जीवा आपन से विषय डिटेल्स जानिके जॉइन हेई पारबे बहुत शीघ्र देखाबा गोटे नुवा वीडियो आ कुछ नुवा इन्फॉर्मेशन ने रहली नमस्कार जय जगन्नाथ।